What time is it? It's game time. Amo na ni mga birds ang atong undercard bakbakan diri sa ilang-ilang Lagtang Talisay City. Ang team nila ni Tisoy Alakdan og ni Tirol kung sa team lang Cholo Alvin og ni Choy. Okay, let's go na. Okay, here we go. Servisyo Tirol. Cholo gipadayon bandayon. Pirada na si Alakdan. Kuha Tisoy. Ay ay. Igking si Tirol diri skilid. Okay na ato ang bakbakan ni Bentiriha sa lupa ilang-ilang Lagtang Talisay City. Is under Ryan Ruby Promotion. Organized by Boss Inting and sponsored by Boss Gilbert Briones and Boss Elmer. Game 1 pa tayo sa atong undercard. So let's go, servisyo, Cholo. Boss guys, si Alakdan. 1-0 na, 1-0. Five keeper game ni mga birds ha. Di ni malalim. Di ni matabas-tabas. Akan din doon sa tira ni Itchoy. Oy. Veterans move shown by Itchoy. Do 0 na, 2-0. Na mga veterano, grabe na, mudag plastada. Tuwa na sad, giubirhida sa Tirol. Why nahimo? Gikambras ng Tirol. 3-0 na, 3-0 na. Servisyo, Cholo. Alakdan. Ayay, awas. Igo pa sa ulo si Jason. 4-0 na, 4-0. Kumbati lang. Puso. Oh, out, out, out. Five keeper game niya. Servisyo Tisoy. Alakdan to the rescue. Itchoy firing. Answer by Tirol. Paka Tirol. Ala, Alakdan. Ay ay. Why nakakita? Why nakakita? Why nakakita? Side out, inside kayo. Quatro 0 ha, 4-0. Servisyo Itchoy. Alakdan. Ay ay, gilubo man nga nung. Hala, nakuuta man. Sus. Anugo na nasunag kontra. Imo nasudi mo ang naka-counter pa man. 5-0. Servisyo. Alakdan. Cholo. Kana Alakdan. Boss Alvin. Out si Boss Alvin. 5-0 ha. Servisyo Alakdan. Boss Alvin. Tag. Gilampurnas ni Choy ni Tisoy. 5-0 ha. Tirol. Cholo ge Tirol. Ay, hapit hayang na ni. Sharon Kunita. Tisoy na guna. Pilita oy. Cinco 0 ha, 5-0. Servisyo Tirol. 5-0. Wapag yung kauno diri. Ay, imo Alakdan, bantay Alakdan. Imo. Sus na sobrahan na sa sapak. Side out 5-0 lang yapon. Gilang balik lang. Tisoy. Tok mo ni Cholo. Pokot, gipokot. Servisyo Tisoy. Cholo to Tisoy.
Itchoy. Out. Ono 5 na, ono 5. Para dos. Boss Alvin. Answer by Alakdan. Lagsik yun Alakdan. Pakag yun sakto. Oh. Na. Importante Alakdan. Isuod lang. 2-5. Basta kumbati lang ka, murag nagi paglaom. Ay, Tisoy. Late comer yun si Tisoy. 5-2. Tulo ka puntos ang labaw sa team la ni Boss Alvin Itchoy. Og ni Cholo. Servisyo Itchoy. Na, tuwa raman. Balingit, bali. Tuwa mas kilid gihatag Tisoy nun. Size. Change score na. Size 2. O ni game 1 sa ato ang undercard 5K per game. Servisyo Itchoy. Para City. Alakdan, Lalami, Oplok. City, 2. City, 2 na. Para 8. Okay. Bagnos Choy. Ukot ang maral. Servisyo Jong Hilario. Jong Hilario na. 3 City. Jong Hilario. Alakdan. Out ball. Stang malasa. Servisyo Boss Alvin. Outside. City 3 sa City 3. City 3 sa to score. Kini para 4 ni. Cholo, Saud. Na. Servisyo Cholo. 8-3 na, 8-3. Servisyo Cholo. Itchoy. Alakdan. Sus. Woo! Lisuras kinabuhing Alakdan ron eh. Score. 9-3. Servisyo para Gisna. Alakdan. To Yata gustala. Gisna. Last to na. Itchoy. Pasok. Sabado 2. Binaog ang team nila ni Choy Cholo o ni Boss Alvin sa game 1 sa ato ang undercard.